Laki. Ang kombinasyon dito. Jeff and Nina, halika, dito na po. Dito na kayo. Puste. Kayo na ang bahalang magdesisyon kung saan nyo gusto mo po. Up, walang sisihan. Wala. Okay. Wala. Take for 5 words para may ano masasagot na salita in 3 minutes. Bawat tamang salita is worth 5,000. Jeff, pakitignan kung ano ang iyong category. Lugar. Memorize mo yan. Lugar. At Nina, tignan mo kung ano yung category. Pagkain. Bokchi. Si Jeff ang mauna. Diretso tingin. Are you ready? 3 minutes. Go, Jeff. Pilipinas. Hindi! Pass. Breakfast, ulam, fruits, vegetables, Hindi. condiments, inumin, Hindi. dessert, merienda. Oo. Merienda, Oo. main, Hindi. snack. Oo. Chicharo, cornic, Hindi. sweet corn, minatog. Hindi. Chips, chicheria, Oo, pwede. putong bakwan. Oo. Pilipinas. Hindi. Asia. Oo. Asia. Middle East. Hindi. Southeast. Oo. Brunei, Cambodia. Hindi. East Timor, Laos. Hindi. Indonesia. Oo. Jakarta. Hindi. Capital. Hindi. Lugar sa Indonesia. Oo. Kuala Lumpur. Hindi. Malaysia. Hindi. Indonesia. Hindi. Oo. Na-review natin. Oo. Hindi. Sikat. Hindi. Oo. Indonesia. Oo. Lakas. Pass. Breakfast, ulam, fruits, vegetables. Hindi. Condiments. Oo. Condiments. Hindi. Fruits, vegetables. Hindi. Breakfast, ulam. Oo. Sarsa, sabaw, Hindi. process. Oo. Delata. Hindi. Meat. Oo. Embutido, giniling, malayo, morcon. Hindi. Chorizo. Hindi. Tapa. Hindi. Bacon, ham. Hindi. Tokwa. Hindi. Cheese dog. Oo. Hot dog. Sausage. Lugar. Pilipinas. Hindi. Asia. Africa. Hindi. Asia. Hindi. Africa. Hindi. Oo. Africa. Oo. Algeria. Hindi. Angola. Hindi. Egypt. Libya. Madagascar. Breakfast. Hindi. Ulam. Hindi. Fruits. Hindi. Vegetables. Oo. Leafy. Hindi. Special. Hindi. Root crops. Hindi. Bahay kubo. Hindi. Luto. Oo. Kare-kare. Hindi. Pakbet. Hindi. Chapsuy. Hindi. Laing. Oo. Pilipinas. Hindi. Asia. Hindi. Africa. Hindi. Europe. Oo. Taas. Oo. Albania. Hindi. Austria. Oo. Breakfast. Hindi. Ulam, Hindi. fruits, Hindi. vegetables, Hindi. condiments, Hindi. inumin, Hindi. merienda, Hindi. dessert, Hindi. kanin, Oo. kalamay, puto, Hindi. kutsita, puto, Oo, pwede. puto, puto, ilalagay sa puto. Hindi. Puto? Putong bibingka? Oo, pwede. Bibingka? Pwede. Hindi. Nasa reviewer. Oo. Latek, suman. Hindi. Pass. Pilipinas. Oo. Luzon. Luzon. Manila. Hindi, NCR. hindi, Car. hindi, 1, hindi, 2, hindi, 3, hindi. 4, Hindi. 5. Albay. Ay, hindi. 4. 4A. Hindi. 4B. Oo. Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque. Oo. Breakfast, ulam, Hindi. fruits, vegetables, Oo. vegetable, Oo. leafy, Hindi. bay kubo. Oo. Singkamas, talong, sigarilyas, mani, Oo. peanut brittle. Lugar. Pilipinas. Lakas. Wala na. Okay. Umabot. Alamin natin yung official score mula Frederick and Mark, Our Lady of Fatima University. Okay, Mark and Frederick, kayo bahala magdesisyon kung saan nyo gustong umupo. Okay. Take for 5 words kayo para may ano masasagot na salita in 3 minutes. Bawat salita is worth 5,000 pesos. Ay, Frederick. Frederick, tignan mo kung anong yung category. Ito yung mga kategorya mo. Pinintahan pa. Lugar. Luga. Hindi, sige pa. Luga lumalabas eh. Tama eh. Luga lang, natawa siya. Hugutin mo na mawigi. Yan, lugar. Oh. Baho. Lugar. Okay. Lugar. Ikaw naman, Mark. Tingnan mo. Pagkain. Okay. 3 minutes. Frederick, ikaw mauna.
Ready? Go. Pilipinas. Takas. Pilipinas. Hindi. Abroad. Hindi. Pilipinas. Oo. Region 1. Luzon. Luzon. Oo. Region 1. Hindi. 2. Hindi. NCR. Oo, pwede. NCR. Oo. Kilala siya. Oo. Quiapo. Hindi. Visoria. Hindi. Nasa LRT. LRT. Hindi. Palengke. Parang kilala. Tourist. Oo. Park. Oo, pwede. Divisoria, Quiapo, Baclaran. Hindi. Sa Manila. Hindi. Pas. Pass. Solid. Oh. Solid. Oh. Prutas. Oh. Prutas, Oh. kulay green. Oh. Green. Oh. Bayabas, kamyas. Hindi. Bayabas, kamyas, mangga. Hindi. Atis, bayabas, guava. English. Hindi. Tagalog. Hindi. Tagalog. Hindi. English. Oh. Tagalog. Oh. Bayabas, mangga. Hindi. Kamyas. Hindi. Pakwan, malaki. Oh. Pakwan, Oh. watermelon. Hindi. Melon. Hindi. Pakwan. Oh. Oh. Pakwan. Oh. Watermelon. Hindi. Pakwan. Pas. Pilipinas. Pilipinas. Hindi. Pilipinas. Abroad. Pilipinas. Abroad. Asia. Continent. Condiment. Outer space yun. Continent. Pilipinas. Asia. Europe. Lugar. Pas. Arang diferensya. Solid. Oh. Prutas. Hindi. Gulay. Hindi. Condiments. Hindi. Processed food. Oh. Processed food. Oh. Longganisa, tocino. Hindi. Corned beef. Hindi. Tapa. Hindi. Processed food siya. Oh. Na-practice natin. Oh. Na-practice natin. Oh. Longganisa, tocino, corned beef, tuna, sardinas. Hindi. Longganisa, hotdog, Oh, pwede. hot sausage. Oh. Pilipinas. Pilipinas. Hindi. Abroad. Hindi. Oh! Asia. Asia. Hindi. Europe. Hindi. Amerika. Oh! Amerika. Oh! Nasa NBA. Ay, hindi. Amerika. Hindi. Africa. Oh! Africa. Oh! Madagascar. Hindi. Congo. Hindi. Libya. Egypt. Oh! Prutas. Hindi. Gulay. Hindi. Solid. Hindi. Liquid. Oh. Solid. Oh. Prutas, gulay. Hindi. Condiments. Hindi. Processed food. Hindi. Agahan. Hindi. Tanghalian. Pang araw-araw kakanin. Hindi. Kakanin. Hindi. Dessert. Hindi. Matamis, pampulutan. Oh. Sisig, kinilaw. Sisling. Sisig, kinilaw. Bopis. Hindi. Bopis. Lae. Oh. Lae. Pilipinas. Hindi. Asia. Hindi. Europe. Oh. Time is up. CL and Jenny. Ayaw palabasin sila. Boop. Tanggalin ang mga headset. Polytechnic University of the Philippines. Dito na kayo, Undergraduate. mga iha. Okay. CL, Jenny. Pumili na kayong inyong upuan. Bahala na kayo. Choose your one. Saan ang type ninyo? Take for 5 words kayo. Paramihan ang masasagot na salita in 3 minutes. CL, tingnan mo ang iyong category. Bunot. Bunot. Tingnan mo. Ano? Sabihin mo. Lugar. Lakas mo Okay. ang boses mo. Okay. Jenny, yung sa'yo. Pagkain. Eh, lakas ang boses. Linaw, diretso ang tingin. Hey. 3 minutes. CL, ikaw mauna. Ready? Go. Local. Oo. Luzon. Oo. NCR. Pwede. Kahaba na EDSA. Hindi. Pwede. Hindi. MRT station, ganyan. Hindi. LRT. Caloocan City, ganyan. Hindi. Caloocan City. Landmark. Pwede, oo. Luneta. Pwede. Manila Zoo. Park ba siya? Park? Oo. Park Santiago. Hindi. Sa Manila. Oo. Luneta, Fort Santiago. Manila Zoo, Malabon. Hindi siya zoo. Hindi. Lugar. Oo. Landmark talaga. Pwede, oo. Pass. Solid. Oo. Ulam. Pwede. Condiments. Hindi. Ulam, prutas. Oo. Prutas. Oo. Green. Oo. Kamatsilas. Hindi.
Southeast, Guyabano, Langka. Hindi. English, malaki. Oo. Buko. Hindi. Guyabano, Bayabas, Kalamansi. Hindi. Sampalok. Hindi. Inuulang. Hindi. Ulang prutas. Hindi. Gulay. Hindi. Pass. Local. Hindi. Asia. Oo. Southeast. Oo. Southeast, Myanmar, Brunei, Malaysia, Malaysia, at East Timor, Indonesia. Oo. Jakarta. Hindi. Indonesia. Oo. Lugar sa Indonesia. Oo. Java. Indonesia. Indonesia. Oo. Jakarta. Hindi. Bali. Oo. Loka, ay, solid. Oo. Ulam. Oo. May sarsa. Hindi. Sabaw. Hindi. Prito. Oo. Isda. Hindi. Karne. Hindi. Oh, pwede. Steak, ganyan. Hindi. Ay, chicken, ganyan. Hindi. Karne. Pwede. Mga tosino. Oo. Tosino, tosino, hotdog. Pabiloni. Pwede. Footlong. Oo, pwede. Oo. Footlong, hotdog, tosino, tapa. Nasa CDO. Oo. Embutido. Pwede. Oo. Tosino, hotdog, footlong. Pass. Local. Hindi. Asia. Oo. Asia. Southeast. Ay, hindi. Ay, oo pala. Asia. Hindi. Oo, Southeast. hindi. Southeast. Hindi. Middle East. East. Hindi. North. South. Hindi. Boundary. Ay, hindi. Russia. Hindi. Russia. Hindi. Continent. Oo. Asia. Hindi. North America. Hindi. South America. Hindi. Europe. Hindi. Australia. Hindi. Antarctica. Africa. Oo. Africa. Central African Republic. Somalia. Sudan. Chad. Angola. Hindi. Zimbabwe. Nigeria. Congo. Ang laki niya. Judge Pitoy, Lipi. ano ang kanilang official score?